Я же сказал, как Масс, то сразу будет. Ага. Нечестно. Честно. На мои игры тоже надо приходить во время. А не только заказанные. Всем привет, с вами Эстер. Продолжаем проходить Масс Эффект, точнее уже начинаем новую игру. Узнаем, что там дальше. Ну просто в 3 и краткой Масс играю еще. Ну, потом бы сыграл. Масс Эффект у тебя же не уйдет, ты же его не заказал на неделю. Так что, если планируешь, то планируй. Ладно, неважно. Но когда нечестно на свою ты приходишь, а на мою не хочешь приходить. Это как-то не людски, не по-братски. Ладно. В общем, продолжаем. Не по-братски. Так, ты меня отвлек. Так, прошли мы первую часть. Потом решил пройти с Call of Duty, чтобы было разнообразие. За 2 стрима прошел, хотя можно было пройти за 1, но ладно. Сколько времени? 10 часов.
Стрим, значит, будет идти где-то часа 3, наверное. Может 2. В общем, недолго буду играть. Перенес я, в общем, персонажа. Вот он. Что у нас тут? Макс Шепард, уровень 47. Так. И что, я буду играть с 47 уровня или будет опять 0? Ладно, давайте начинать. Не буду затягивать. Закончилось у нас там Бомбиловой. Убили мы этого. Как там его? Уже забыл, кого мы там убивали. В общем, не важно. В общем, мы их убили. И новая какая-то орда появилась. В общем, продолжаем. Переносим персонажа на новое русло. И будем воевать там на новой планете, там или что там будет новое. В общем, все старое, но новые проблемы. Уровень сложности боя легкий, автораспределение у меня. Надо включать, не надо? Автораспределение. Включить. Сарин убили его корабль властелин. Только отряд и игрок. Или не надо? Нет. Значит, субтитры включены, используют умение отряда включено, автосохранение включено. При включении функции автосохранения игра будет периодически сохраняться. Бойцы вашего отряда автоматически используют в бою наиболее эффективные умения. Если включите эту функцию, они будут пользоваться только ограниченными и действующими на патронные умения. Ну такое. Очки распределяются вручную на экране отряда при получении уровня шепотом или членом отряда. А так, если при получении уровня членом отряда полученные очки автоматически распределяются. Когда уровень получает шепот, очки распределяются вручную на экране отряда. При получении уровня членом отряда или игроки полученные очки автоматически распределяются. Понятно. После этой электроники, которую я не мог электронику вкачать, и, наверное, поэтому я не мог ту херню взять. В общем, ладно, продолжаем. Имя. В смысле имя? Макс. У меня же там Макс было имя. Ранг. Ты не сможешь потом у других качать, если автораспределение. А я уже понял. Вот это что такое? Макс. А? Включено будет. Да, я понял. Ключ. Ранг 47. Специализация солдат. Психологический портрет героя капитан Шепард. Да, я герой. Состояние Рекса. Орден Рекс выжил в ходе задания на Вермаре. Благодаря кому? Мне. Я с ним поговорил. Без вести пропавший. Ранг — это уровень. Да, я понял. Эшли Уильямс погибла на Вермаре. Жалко. Совет. Совет был спасен капитаном во время нападения на цитадель. Да. Продолжаем. Electronic Arts представляет. Игра студия BioWare. Игра на английском, так что читайте. Я читать не буду. Потому что... Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Да-да. Commander Shepard,
Ладно, буду читать. Шепард узнала правду. Но даже этого мало. Мы на пороге войны, никто не хочет признавать этого, но на человечество что-то там напало. А я ее посылаю драться с кетами, Мы оба знаем, что главная угроза какая-то... Что так быстро читает? Миранда, что знакомая. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. Опа. А ты кто? После опустошенной атаки гетов на Цитадель прошел месяц, галактическое сообщество стремительно восстанавливается. Альянс пожертвовал своим флотом. Да, не успел. Нормандия. СР-1 еще до сих пор. Привет, знакомый человек. Я по тебя помню. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. О, Джокер. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. А где Шепард? Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Опа-на. Что происходит? Ой. Presley! Ой. Kinetic barriers down. Что происходит? Где Multiple hull Шепард? breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Ой. Корабль уничтожает. Пипец. Жопа. Шепард, ёб твою мать. Да. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Они будут тут. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Да, я позабочусь. Commander! Caden, go! А мы туда же с Кейденом это чили пили. Aye, aye. Мы тогда с ним чили пили. Everybody in! Go! 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 Гоу, гоу, гоу. Оу. Жопа. Что происходит? Прощай, Нормандия, СР-1. Жалко. Ой. Как там, игра слышна? Все окей? О. Все окей? Слышна? Все окей? Go! Позабочусь. Commander! Нормально. Все окей? Все окей. Слышна? Все окей? Go! Позабочусь.
Go. Окей. Так, мышка. Это слишком мышка. Зато Нормандия СР-2 будет. Не спорь. Нормандия СР-2. Да. Звук. Где тут мышка, ёб твою мать? Управление. Нет, игра тут должно быть. Что, нету мышки? Что за сетевой инспектор? Звук. Нету регулировки мышки. Почему? Так нечестно. Устройство ввода. Устройство ввода там. Ой. О. Низко. Дай. Эй. Подожди. Я поставил низкую, что она такая? Или мне кажется? О, я у себя отрегулировал. Иду. Сохранение работает? Опять. В журнале задание показывается. А что не сохраняется? Стой. Сохранение. Быстрое сохранение в 5, а в 9. Что не сохраняется? Тут не сохранится? В журнале задания показывают. А не работает журнал. Куда вообще идти? Где карта? Работает. Ну сейчас не работает. Ой, я нажимаю, ничего не работает. Опять тоже не работает. Оу. То есть графика получше стала. Привет, Шепард, как дела? Давно не виделись. Джокер. Игру не видно. Это я понажимал. Это я понажимал, так что извиняюсь. Сейчас видно. Вон журнал нажми. Это я понажимал, так что. Журнал. Пройти в кабину. Отправляйтесь к Джокеру в кабину на верхнюю палубу Нормандии. Окей, я сохранение не работает. Камень. О, и карта есть. Как все. Джокер, ты где? Джокер. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Не спасешь ты ее. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Так что давай. Yeah, okay. Help me up.
They're coming around for another attack. Опа, на, сейчас нас. Ну да. Жопа. Трэш. Watch the arm. Беги. Что происходит? Ой-ой-ой. Бедная Нормандия. Сколько мы с ней летали целую игру и все. Полная жопа, да? Ой, сейчас нас закинет куда-нибудь. Все, нас выкинуло вообще в космос. Там будем летать. Красиво, красиво. Даже скрин делаю. Ну чё, Шепард, что будем делать? Куда лететь? Ой, ты горишь. Воздух пошел. Что делать? Как помочь? Все, жоп. Конец, финал. Финал. Все, мы игру прошли. Поздравляем. Ой, солнце. Село. Масс Эффект 2. Представляете, уже второй. Чё это? Масс Эффект Чё? Какой Масс Эффект? Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make. The paths you choose. That turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission. Answering a distress call. And look where that got me. Да, к We жопе. were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever Да, это я it помню, да. was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Alenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take Ну, on она whatever came her way. якобы Ashley joined погибла. up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Если это... Like nothing I'd ever seen. It was massive. О, это комикс, пошли. Scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Lieutenant Alenko made the mistake of getting too close. It hit him with some type of energy. I grabbed him and threw him out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. Пауков. A vision. Щупальцами такие. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Udina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Да. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved,
He told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex. The biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tali. A tech expert with a knack for hacking. She procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tali's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace that they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made so much sense out of my visions, but not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I'd need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara. A Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species, Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Kaidan was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Kaidan I wasn't interested in Liara. I had my eyes on someone else. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Noveria, where he'd enslaved the queen of a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni queen. The queen's drones were everywhere, and they were not happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone, with the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her, but the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed, violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Но я убедил. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. Да. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers.
Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. Он дебил. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split my team into 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. Крыса. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Caden. Было... That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Caden saw through my words. He knew I was hurting after Ash's death. He could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we put our feelings aside for the sake of the mission. But why wait? We gave in to each other. And it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died like every species before them, but a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He'd caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope that the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Council fleets battled Saren's army outside the Citadel, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council had to be saved. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated and the Normandy leading the combined galactic fleet. The battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but
As the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left to me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician, ruthless and ambitious. He would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him. Но The я other choice, выбрал... Captain Anderson, the career soldier. Почему-то. Tough Не but знаю. fair. But a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Ой, мне выбирать надо. Андерсон и Удина. А, я тогда раньше не выбрал. Ой, будет Андерсон, ладно. Мы с ним тогда... Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. Да, он The подходил. war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned cleanup duty, routing out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. И... конец. Вот такой был. Монолог. А если бы я не играл первую часть, я играл сразу Commander Shepard has been recovered. вторую часть, я бы The выбирал. Lazarus project will proceed as planned. Да. Скелет. Человеческий. Что делают? Сколько мы смотрим кино? 15 минут уже есть, да? Ну, как в начале писала в главном меню 15-минутный комикс. Ну, понятно, я уже понял. 15 минут. А там было и написано 15 минут, да. В смысле? Опять выбирать? Давайте на Таже. Подтверди. А мне как-то внешность как-то не знаю. Я хотел волосы поменять. Точно. Может тогда это... У меня тогда не сохранилась моя внешность. Давайте изменим на этот раз. Тебя заново собрали. Давайте так побыстрее, по-быстрому сделаем. О. Давайте глаза поменяем.
Ой, господи. Ну и глаза. Ну, где-то вот так. Вообще, давайте черный сделаем. Заебись будет. Ладно, вот такие видео. Челюсть. Народ. Пойдет нос. Пойдет волос. Так. Кто не читает? Да господи, ёп. Чат вылечил. Чат затих. Уже не до тех. То я хочу сейчас изменить кое-что. Косметика. Хер его знает, сохранила оно или не сохранила, мне кажется, не сохранила. Да все так нормально, смотри. А, цвет губ у меня был не такой. Не менял. Цвет губ у меня был коричневый. Во, у меня вот такой был. Оставлял, как было в селе. Тень для век мне очень не надо. Все, поехали. Принять. Солдат. Взлом ИИ. Снайперская винтовка. Пистолет-пулемет. Турмовик. Тажа. Притяжение. Страж. Броня. Бросок. Солдат у меня. Я солдата и возьму. Ударная волна. Инженер. Боевой дрон. Перезагрузка. Ну, штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка. Все, вот это берем. Солдата. Макс Шепард. Землянин. Уцелевший солдат. Принять. Все, поехали. Приятного просмотра.
She's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Нас спасли? Oh my god, Miranda. I think she's waking up. Привет. Damn it, Wilson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Что происходит? Pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Какую дозу? Мне не надо дозу, вы чё? Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. Слава. Too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Привет. Только не соло меня. Куда играть будем? Wake up, Commander. О, вот это я понимаю. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. Блин. There's a pistol in the locker on the other side of the Чё с room. моей кожей? Grab the pistol and armor from the locker. Возьмите. You don't have time to wait around, Shepard. Grab your weapon and armor. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from... Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Прячьтесь в укрытие. Hurry, find some cover. Ой. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your А pistol. работает сохранение? О. Игра сохранена. О. Так. Удалить. Удалить. Чего не удаляется? Или только это можно удалить? Что-то не удаляется. Find a thermal Но clip and get сохраняется. moving. Понятно. Куда идти? Ой, все горит. А у меня карта будет или карты нету? Кодекс. Что за кодекс? Карты нету. Журнал. Ничего нема. Looks like they set up a barricade to try holding the mechs off. Vault over the barricade and keep moving. Нехило, блин. В плюс пробел. На кодекс нажми и прочитано. Что там на кодекс? The Systems Alliance space vehicle. 50,000. Ну, можно тут почитать. Spectres are agents from the office of... The Citadel is an ancient deep... Жалко, что не на русском. Что там с отрядом? Отряд там очки навыка. Опыт до следующего уровня 1000, здоровье 258, щит 256.
Уровень 2. Да, у меня кожа была другая. Так, чё, как перепрыгивать? В плюс пробел. Ну, В плюс пробел. Шепард, прыгай. Задолбал. О, укрытие. Ну, укрытие. В плюс пробел. Поставь кнопки, которые я писал. Так, вон написано В плюс пробел. Что ты мне писал? Что ты там поставил уже? Вот, смотри. Измени. Использовать. Что там еще я делал? Приказ Т, Y. Что еще надо делать? Прыгнуть, пробел. Что я сделал? Попробуй. Ну да, точно Е. Ой. Что там пробел было написано? Тут нечего обследовать, да? Shepard, security mechs are closing in on your position. Take cover. Don't take any chances. Stay in cover while you take out those mechs. Authorized for lethal force. А где моя жизнь? Nice work, Shepard. Где мои жизни? Где я вообще нахожусь? Синяя. Синяя? Как открыть дверь? А где синяя? Я не вижу синяя. Патроны подбирай. Синяя полоска жизнь. Синяя полоска жизнь. А я не вижу синей полоски. Ладно. Она во время боя. More reinforcements heading your way. Grab the grenade launcher off the security officer's body. Here come the mechs. Use the grenade launcher to take... Oh. Sensors activated. На, блядь. Take the elevator down one floor.
Она восстанавливается потом? Или надо искать? А, и что тут делать? Нажмите В и удержите на пробел, чтобы пробраться через огонь. Да. W плюс Е. А что тут написано удерживать нажатым? Ну да. Shift не работает. Препятствия проблем, конечно. Что происходит? В первой части его тут проблема получше было. Какая-то херня. Неправильно пишет. Надо, чтобы правильно писали. Что тут делать? Где русский язык? In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved Почему карты нету? Куда идти? Мини-карты нету никакой. А вы не видите мою эту навыки, которые наверху. Умения вот эти. Где 1, 2, 3. Куда вообще идти? Куда идти? Я не знаю. Когда со звуком тоже нормально. Нормально. Где 1, 2, 3? Двое. Неправильно пишет. А где робот? Что-то робота не слышно. Тут еще взламывать надо двери Т.Д. Взламывать двери? Спойлер, да? Карты на М. Она недоступна. Вот тут слева, снизу было... Ой, слева в мини-карта. Как робота убить? Гранатометом? Личников. Чего? Excuse me. Careful. Careful. Rerouting power. System member offline. Have a nice trip! Collision proximity warning. Impact hostile forces have. Привет. What are you doing here? I thought you were still a work in progress. I just woke up. You probably know more than I do. Right, sorry about that. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Где мой Рекс? Оу. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Работает карта на М. I'll give you the quick version. You and your Так ship она were работает. attacked У and меня destroyed. в первой части тут была мини-карта Dead as dead can слева. be when they brought you here. И там Our scientists показывали spent the цель last 2 years точки. putting you back together. You've been comatose,
Or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. Ага. Нормально-то Authorized так. for lethal force. Rerouting power. Allied force casualty. Just give the order and I'll hit him with a biotic power. Hostile forces have Нажмите. Excuse me. А подожди, приказ. Бля. Пробивающий, ты уничтожаешь врагов синтетику. Нормально. Закрыть. О. Поднимает противника в воздух, принуждая его беспощадно летать к вам. О, давай. А подожди, на какую кнопку? Блин. Я уже забыл. Приказы. Y. We're running low on thermal clips. Let me know when you want my biotics. Right. Что-то как-то не понимаю. До сих пор. Requesting assistance. Dropped him. Right. Moving to target. Да, идти. Что-то их бесконечно. Да какую кнопку уже? Левый shift. Я нажимаю shift. Нихера не слышу. Rerouting power. Hostile forces have engaged. Critical system damage. Target down. А сколько его? Народ, как нажать? Нет. У меня не работает. Левый shift. Requesting assistance. Backup systems engaged. You're done. Excuse me. Что-то не понимать. Главное управление. Что я такое сделал?
настроено мне было. О. Чё? Нажал и всё. И чё, куда выбрать? О, карта появилась. Вот это надпись. Укажите при помощи мышки место, к которому будет применено притяжение. Притяжение? Добавить сюда. Не получается. Как это пользуется? Как указать? А, Т. Игры. Что не работает? Крупнокалиберный пистолет. Дядь. Как тебе приказать? Что-то не получается. А Рот, может, кто-то подскажет, как его? Укажите при помощи мыши. Место, так я указываю. Сюда хочу. Ладно, не хочет. Сюда. Или вот так. Что не получается? Но я указываю, не? У меня 0 патронов. Что делать? Это что такое? Укажите место. Так я указываю, он не... Удерживать надо? Т, Y. Может, С? Что происходит? Не сейчас. Народ, может, подскажете, в чем молчите? Как использовать? Приказать построиться. Приказать бойцу идти и атаковать. Т. Приказать бойцу идти атаковать Y. Я нажимаю. Иди. Укажите при помощи мыши место, к которому будет применено притяжение. Место. Moving to target. Hostile forces have engaged. Combat systems engaged. Место. Как я место укажу?
Она не нажимается. Что вот это значит? Место какое-то. Я не знаю. Что-то я не понимаю, да? Что делать? Укажите при помощи мыши место, к которому будет применено оружие. Тяжение. Место. Взять. Взгляд. Зажигательные патроны. Притяжение — это стрелка. А что ты так поздно пишешь? Притяжение — это стрелка. Какая стрелка? Так что вообще делать? Не понимаю. Рядом с патроном. Где? Тут? Тут? Па. Ну вот это. О, блин. А можно? Давайте сначала. Okay,